이제는 지금보다도 몇십 배, 몇백 배로 하나님이 크게 쓰는 하나님의 사람이 될 수가 있습니다. Então, se você ouvir com atenção as palavras de hoje, você também vai poder trabalhar tanto quanto ou mais ainda para o Senhor. 오늘 그 비결을, 그 비법을 여러분에게 가르쳐 드리겠습니다. Eu quero falar sobre o que aconteceu. 여러분 예수 믿고 천국 가는 걸 믿습니까? Vocês creem que vocês creram em Jesus, portanto vão ao céu? 예수님은 하나님의 아들인 것을 믿어야 됩니다. Primeiramente, nós temos que crer que Jesus é o Filho de Deus. 우리 죄를 짊어지기 위해서 십자가에서 피 흘려 주신 것을 믿어야 됩니다. Nós temos que crer que Jesus ele derramou do sangue precioso dele para que nossos pecados fossem purificados. 하나님이 우리를 구원하시려고 사랑하기 때문에 예수님 보내신 것 꼭 믿어야 됩니다. Nós temos que crer que Deus mandou seu filho Jesus porque nos ama muito. 예수님의 피 흘리심은 모든 사람의 죄를 대신해서 갚아주려고 돌아가셨습니다. O motivo por que Jesus ele derramou do sangue precioso dele é porque ele queria apagar o pecado de humanidade inteira. 이 예수의 피를 믿기만 하면 죄 사함 받고 구원받습니다. Se tão somente crermos nesse sangue de Jesus, nós seremos purificados dos pecados e seremos salvos. 이 죄 사함의 피를 믿기만 하면 우리도 죽은 다음에 부활하고 또 하늘에 승천하여 하늘에서 영원히 살게 됩니다. Então, quando nós crermos nisso, nós vamos não só ser purificados dos pecados, nós ressuscitaremos junto com Ele e seremos arrebatados ao céu. 예수님은 십자가에서 죽으신 다음에 사흘 만에 부활했습니다. Jesus ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. 또 하늘에 올라갔습니다. E depois ele subiu aos céus. 하나님 우편에 계셔서 지금도 우리 위하여 기도하고 있습니다. E ele se assentou à direita de Deus Pai e ele está intercedendo por cada um de nós. 지구의 마지막 날 주님은 반드시 이 땅에 재림하심 다시 오십니다. E no último dia Jesus vai voltar aqui para julgar as pessoas. 그리고 예수 믿는 사람을 모두 한 나라로 옮겨가십니다. E ele vai pegar todas as pessoas que creem nele e levar. 이 다음의 세상은 영원한 천국, 영원한 지옥, 그 영원히 존재하게 됩니다. E logo depois desse acontecimento vai ser dividido em dois mundos, inferno eterno e céu eterno. 예수 믿는 사람만 천국 가는 것을 믿으시기 바랍니다. Então aquele que crê em Jesus, ele tem que ter certeza absoluta que ele vai ao céu. 천국 가는 길은 예수 믿는 길 외에 다른 길이 절대로 없습니다. O único caminho que leva ao céu é Jesus Cristo e ninguém mais. 그런데 이렇게 예수를 믿게 된 것은 하나님이 보내신 성령이 우리를 감동시키기 때문입니다. O motivo por que a pessoa passa a crer em Jesus é porque o Espírito Santo vem e convence a pessoa. 고린도전서 12장 3절 하반절 보면은 성령께서 오셔야 이렇게 믿어진다. 성경은 기록하고 있습니다. Em 1 Coríntios 12, versículo 3, ali a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem, a pessoa é convencida, passa a crer em Jesus, pelo Espírito de Deus. 제 마이크를 조금만 하이드 했어요. 마이크를 조금 Pode 하이드. aumentar um pouquinho o microfone dele? 자, 그래서 성령의 감동으로 성령께서 오셔야, 성령께서 내 속에 임재하셔야 예수님을 깨닫고 구원을 믿어지고 하나님이 계신 걸 믿어집니다. Então, se o Espírito Santo estiver presente ali, a pessoa vai poder crer em Jesus, a pessoa vai poder crer na vida eterna. 하나님이 보내신 성령이 우리 속에서 역사하지 않으면 절대로 예수님이 안 믿어집니다. Mas se não for pelo Espírito Santo, a pessoa não vai conseguir crer em Jesus. 여러분 천국에 갈 수 있는 것을 믿습니까? Vocês creem que vão ao céu? 그렇다면 하나님이 보내신 성령이 여러분 속에서 찾아오셔서 감동하고 깨닫게 해주신
덕분입니다. Se você realmente crê em Jesus, é porque o Espírito Santo já estava presente ali para te convencer. 성령에 오지 아니하시면 하나님이 안 믿어지고 천국도 절대로 안 믿어집니다. Se o Espírito Santo não vem, não tem como você crer em Jesus. 그런데 중요한 것은 성령 감동으로 예수 믿고 천국 가는 거 하고 또 우리가 한 단계 올라가서 성령 충만 받는 것은 더 높은 단계입니다. Mas uma coisa importante que nós devemos saber é pela influência do Espírito Santo nós passamos a crer. E também tem uma diferença muito grande entre crer em Jesus por causa da influência do Espírito Santo e também outra é ser cheio do Espírito Santo. 성령 충만 받으면 예수님이 더 확실하게 믿어지고 하나님의 사랑이 더 확실하게 느껴지고 천국이 있는 것을 더 확실하게 너무나 분명하게 믿어지기 시작합니다. Quando a pessoa crê quando é cheio do Espírito Santo, a pessoa passa a ter uma certeza maior da vida eterna, a pessoa passa a ter certeza maior da vida plena. 그래서 성령께서 감동하여 예수님을 믿고 천국 가는 거 하고 또 한 단계 올라가서 성령 충만 받으면 하나님이 더 확실하게 믿어지고 천국이 확실하게 느껴지고 또 나에게 놀라운 능력도 나타나기 시작합니다. A pessoa que tem a influência do Espírito Santo, ela passa a crer em Jesus, ela é simplesmente salva. Mas outra pessoa tem um nível maior ainda na fé. A pessoa é cheia e plena do Espírito Santo. A pessoa tem uma convicção plena, trabalha para Deus e recebe dons espirituais também. 예수님이 돌아가신 다음에 사흘 만에 부활했습니다. 부활해서 제자들을 만났는데 수제자 베드로에게 첫 번째 한 말이 성령을 받으라 그랬습니다. Jesus, depois de ressurreto dentre os mortos, ele apareceu diante dos discípulos e falou para receber o Espírito Santo. 이 성령을 받으라는 말은 성령 충만 받으라는 말인데 성령 충만 받아야 세계적인 하나님의 큰 일을 할 수가 있고 능력도 나타나고 많은 사람을 인도할 수 있는 능력을 받기 때문입니다. Quando Jesus falou, receba o Espírito Santo, ele quis dizer, sejam cheios do Espírito Santo. E a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela passa a fazer melhor a obra de Deus, ele passa a receber dons espirituais de poder. 성령의 충만은 첫 번째는 마가다라 방에서 왔습니다. Primeira vez que aconteceu o derramar do Espírito Santo foi no dia de Pentecostes. 마가다라 방 120명이 열심히 기도할 때 머리에 불의 혀 같은 모양으로 나타나면서 성령이 임했습니다. 120 pessoas estavam naquele cenáculo e veio como língua de fogo sobre cada uma das pessoas e o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas. 그때 120명은 전부 신앙의 승리를 했고 이 땅에서도 믿음의 승리를 했습니다. E esses 120, todos eles venceram aqui na fé, venceram o mundo. 또 늦은 비가 있습니다. 마지막 때 온 성령의 충만인데 그 성령 충만 지금 내리고 있습니다. E Espírito Santo, ele continuamente está sendo derramado sobre as pessoas, inclusive hoje em dia. 예수님이 이 땅에 다시 오기 전에 마지막 때 성령 충만이 오는데 그 성령 충만을 받아야 이 땅에서 승리할 수 있는 믿음. Então, se você quer ter uma fé vitoriosa, você precisa buscar a plenitude do Espírito Santo. 뿐만 아니라 한나라에서도 큰 상급, 영원한 주와 더불어 왕노타는 멸류관의 주인공 될 수가 있습니다. E se você é pleno e cheio do Espírito Santo aqui na terra, você vai fazer a obra de Deus muito mais facilmente. Não só aqui na terra, lá no céu você vai ter galardão muito maior. 오늘 여러분이 성령 충만 받기만 하면 여러분 운명이 미래가 달라지기 시작합니다. Então, se você é cheio e pleno do Espírito Santo, o seu futuro vai mudar daqui para diante. 열 처녀가 신랑을 기다리고 있었습니다.
10 virgens estavam esperando o noivo chegar. 신랑이 올 때가 됐는데 오지 않았습니다. E elas ficaram esperando, mas o noivo não chegava. 신랑이 안 오니까 졸며 잘 때, 졸고 거의 대부분 졸고 잘 때 그때사 신랑이로다 이런 음성이 들렸습니다. Aí como o noivo demorou a chegar, todas as noivas dormiram. E logo que adormeceram, ouviram uma voz falando que o noivo estava às portas. 그런데 그때 기름 준비한, 다시 말하면 성령 충만한 신부만 일어나서 신랑을 맞이했습니다. E uma coisa interessante a notar aí é porque somente as que tinham azeite preparada é que puderam receber o noivo. 앞으로도 성령 충만한 사람만이 예수님 재림할 때 들려 올라가서 큰 축복을 받습니다. Daqui para diante também, somente aqueles que tiverem azeite, plenitude e cheio do Espírito Santo é que serão arrebatados para encontrar o noivo. 자, 여러분 성령 충만을 받기 바랍니다. Vocês recebam o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. 성령 충만 받아 이 땅에서도 승리하는 신앙, 하늘에서도 큰 상을 받는 영광의 주인공 될 수 있기를 축원합니다. Então que vocês tenham essa plenitude do Espírito Santo para poder ter mais nível na fé. 그러면 성령 충만 받으면 어떻게 됩니까? Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, o que acontece? 첫째로 그렇게 기쁘고 즐겁습니다. Ela vive uma vida de alegria. 이 땅에서 제일 행복한 사람은 예수를 잘 믿다가 성령 충만 받은 사람이 가장 행복하고 가장 기쁜 사람입니다. A pessoa mais feliz e mais alegre é aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo. 또 성령 충만 받으면 능력이 임합니다. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela tem poder de Deus. 기도가 참 잘 됩니다. 말씀이 참 잘 깨닫고 알려집니다. A pessoa passa a entender melhor a Bíblia, a pessoa passa a orar com muito mais facilidade. 그리고 열심히 전도하고 싶어지고 전도할 때마다 많은 사람이 예수를 믿도록 따라옵니다. E ela tem vontade de evangelizar e as pessoas se convertem muito mais fácil. 그리고 이렇게 하나님이 능력 있는 사람으로 언제나 모든 사람 앞에 위에 있도록 뛰어나도록 역사해 주십니다. Deus ele sempre dá respaldo com poder para as pessoas que são cheias do Espírito Santo. 그러면 성령 충만을 어떻게 받을 수 있나요? Então, como seremos cheios do Espírito Santo? 첫째로 성령 충만 받으면 큰 축복, 하늘의 큰 자가 되는 걸 알고 열심으로 성령 충만 다 하려고 기도하시기 바랍니다. O que nós devemos fazer? Nós devemos orar, pedir a Deus dons espirituais, pedir a Deus para ser cheio e pleno do Espírito Santo. 성령님은 인격적이기 때문에 여러분이 정말로 원해야, 소원해야, 기대해야 옵니다. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, por isso que você tem que esperar por ele, você tem que pedir por ele. 둘째로 철저하게 회개해야 됩니다. E segundo, você tem que ter um coração arrependido de todos os pecados. 지난날의 모든 죄를 전부 하나님 앞에 고하고 이 죄도 용서해달라고 기도해야 됩니다. Todos os pecados cometidos, você tem que se arrepender, confessar esses pecados. 예수님이 내 죄를 전부 용서했지만 나도 내 죄를 낱낱이 고해야 죄 사함의 시원함을 받게 됩니다. E quando você confessa os seus pecados, você sabe que Jesus, ele perdoou de todos os pecados e você tem aquele alívio no coração. 이렇게 열심히 기도하고 열심히 회개하고 날마다 열심으로 하시기 바랍니다. Então você viva uma vida de oração assim. 그래서 기도의 분량을 채우면 E quando você enche a quantidade de oração, 성령 충만이 옵니다. aí vem a plenitude do Espírito Santo. 그런데 어떤 사람은 1년간 1개월만 열심히 해도 성령 충만 받기도 하고
Mas algumas pessoas oram por um mês, mais ou menos, e já recebem a plenitude do Espírito 어떤 Santo. 사람은 1년 넘도록 열심히 해야 성령 충만 올 수가 있습니다. Outras pessoas ficam orando durante um ano inteiro e só então ele recebe a plenitude do Espírito Santo. 왜냐하면 기도의 분량이 다르기 때문입니다. Porque a quantidade de oração para cada pessoa é diferente. 기도의 분량이 조그만 그릇도 있고 엄청난 큰 그릇도 있습니다. Porque tem pessoas com quantidade de oração necessária menor que a outra, como se fosse um vaso menor, vaso maior. 이 큰 그릇은 더 많이 기도해야 되는데 늦게 받더라도 더 크게 역사할 수가 있습니다. O vaso maior, ela pode demorar mais para chegar nessa plenitude, mas quando é usada por Deus, ele vai ser muito mais fortemente usado. 성령 충만이 빨리 올 수도 있고 그래서 늦게 올 수도 있습니다. Por isso que algumas pessoas têm plenitude do Espírito Santo mais rápido que outro. 어쨌든 열심히 기도하고 열심히 회개하고 계속 기도하여 기도의 분량 채울 때까지 열심히 기도 계속 할 수 있기 바랍니다. Mas seja lá como for, você deve viver uma vida plena de oração constante. 그러면 이런 성령 충만은 언제 옵니까? Então, como que vem e quando vem a plenitude do Espírito Santo? 이렇게 기도의 분량을 채운 다음에도 언제 오는가 하면 안수받을 때 제일 많이 옵니다. A plenitude do Espírito Santo vem muitas vezes, maioria das vezes, vem quando é imposto as mãos. 여러분이 간절 기도할 때도 그때도 많이 옵니다. E quando você ora intensamente sozinho, também vem a plenitude do Espírito Santo. 하나님의 말씀을 이렇게 열심히 들을 때 그때도 많이 옵니다. E quando você ouve uma palavra ungida de Deus, aí também vem a plenitude do Espírito Santo. 또 뜨겁게 열심으로 찬송 부를 때 그때 오기도 합니다. Enquanto você louva intensamente cantando cânticos, aí também vem a plenitude do Espírito Santo. 그러면 성령 충만 올 때 어떻게 됩니까? Então, o que acontece quando a pessoa é cheia do Espírito Santo? 사도행전 2장 17절 보면 하나님께서 가라사대 말세 내가 내 영으로 너 육체에게 부어준다. 성령을 먼저 육체에 부어준다고 했습니다. A Bíblia diz em Atos 2, fala que nos últimos tempos Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Significa que o Espírito Santo ele é derramado sobre a carne. 육체에 부어주는데 어떤 사람은 온몸이 확 뜨거워지면서 성령 충만이 임합니다. Algumas pessoas sentem na carne, realmente eles sentem um calor sobrenatural enquanto ele recebe o Espírito Santo. 그것을 불같은 성령 그럽니다. Por isso que eles comparam com fogo. 또 어떤 사람은 시원하면서 성령 충만이 임합니다. Outras pessoas recebem um frescor dentro do corpo. 그 물같은 성령 그렇게 말합니다. Aí eles falam, é como se fosse as águas, grandes águas. 어떤 사람은 막 진동이 오면서 성령 충만이 임합니다. Outras pessoas tremem todo. 그건 바람 같은 성령 그렇게 말합니다. Aí eles falam que é vento do Espírito Santo. 어떤 사람은 육체 감각이 없으면서 그냥 은사가 임할 때가 있습니다. Outras pessoas não sentem nada no corpo, mas ele passa a operar dons espirituais. 그것을 기름 같은 성령 그렇게 말합니다. Aí eles falam como isso é como se fosse a unção do Espírito Santo. 그러면서 은사가 임하기 시작하는데 Aí os dons espirituais começam a fluir. 고린도전서 12장 4절 이하에 나옵니다. 1 Coríntios 12, versículo 4 em diante, ele fala sobre isso. 그 9가지 은사가 있는데 그 중에서 방언을 제일 먼저 받게 됩니다. Ali fala sobre 9 dons espirituais. E as pessoas recebem geralmente, primeiramente, o dom de línguas. 어떤 사람은 뜨거워지면서 방언하기 시작합니다. Algumas outras pessoas, elas sentem um calor sobrenatural no corpo e começam a falar em línguas. 어떤 사람은 시원한 느낌을 가지면서 방언하기 시작합니다. Outras sentem um frescor, depois falam em línguas. 어떤 분은 뭐 진동하면서 방언하기 시작합니다. Outras tremem no corpo e passam a falar em línguas. 이 방언은 지상 방언과 천상 방언으로 나눌 수가 있습니다. Nós podemos dividir línguas em duas partes. Uma, a língua aqui do mundo,
e outra é língua celestial. 지상방언이란 말은 영어 같은 방언, 영어 방언 이런 말을 말하는. Língua aqui da terra seria o quê? Como se fosse inglês, português. 또 중국말 같은 방언, 중국 방언. E, 지상방언입니다. ou chinês, a pessoa pode passar a falar. 근데 천상방언은 지상방언이 아는 하나라 말로 말합니다. Mas língua celestial ninguém entende, somente Deus entende. 처음에 말할 때는 단어가 몇 단어가 안 나옵니다. Na primeira vez que a pessoa fala em línguas assim, não parece que está pronunciando algumas palavras. 열심으로 기도하고 또 기도하기 시작하면 유창한 단어로 많이 말하기 E 시작합니다. essa pessoa persistindo na oração em línguas, aí a língua começa a tomar forma e vai tendo várias outras palavras. 방언할 때 방언하면 내가 기도하고 싶으면 방언으로 기도할 수 있습니다. Então, a pessoa que já tem o dom de línguas, ele pode orar em línguas quando quiser. 더 깊이 기도하다 보면 또 남과 방언으로 대화할 수도 있습니다. E a pessoa que vai aprofundando na oração em línguas, ela pode conversar em línguas uma com as outras. 또 방언으로 찬송도 할 수가 있습니다. E logo depois ela passa a cantar em línguas. 그런데 어떤 사람은 방언이 나왔는데 계속 끝난 다음에 다시는 방언을 못 합니다. Mas algumas outras pessoas, ela recebe dom de línguas, falou em línguas naquele dia e no outro dia em diante não consegue mais falar em línguas. 그 방언은 하나님이 은사로 주신 방언이 아니고 성령 충만 받았다는 확증을 주는 그런 방언입니다. E esse tipo de língua que a pessoa não consegue falar de novo é porque a pessoa não recebeu o dom de línguas propriamente dito, mas uma plenitude do Espírito Santo. 또 이렇게 방언을 열심히 하다 보면 내 방언이 어떤 말인가 알기 시작합니다. A pessoa que vai orando em línguas continuamente, ela passa a entender o que ela está falando em línguas. 남의 방언이 어떤 말인가 또 알려주기 시작합니다. E logo depois ele passa a entender o que outra pessoa está falando em línguas. 그러면 방언 통역 은사가 나옵니다. Isso significa que a pessoa já recebeu outro dom de interpretação de línguas. 방언 통역하면 금방 미래를 예언하는 예언 은사가 나옵니다. E logo depois que a pessoa recebeu esse dom de interpretação de línguas, ela passa a ter dom de profecia, passa a prever algumas coisas. 또 이렇게 그러면 또 방언 통변, 지금 방언을 무슨 말 했나 통변 은사가 또 나옵니다. E a pessoa também fala em outras línguas e a pessoa interpreta a língua. 또 열심히 방언하다 보면 믿음이 아주 강력한 믿음이 되기 시작합니다. E a pessoa que ora continuamente em línguas, ela cresce cada vez mais forte na fé. 모세는 홍해가 갈라질 걸 믿어지는 믿음이 왔습니다. 그리고 기도했더니 홍해가 갈라졌습니다. Moisés, ele teve uma convicção plena de que o mar vermelho ia se abrir. Por isso que ele obedeceu. 여호수아는 태양이 멈출 걸 믿어졌습니다. 태양아 멈춰라 했더니 태양이 하루 동안 멈췄습니다. Josué, ele tinha uma convicção plena de que o sol ia parar. Por isso que ele mandou o sol parar. Aí o sol parou. 그게 믿음의 은사입니다. Isso é dom da fé sobrenatural. 또 때로는 특별한 사건을 알게 되어서 문제를 해결할 수 있도록 지식을 줄 때가 있습니다. E tem outro dom também que é da palavra de conhecimento que Deus dá. É um acontecimento que Deus fala através daquele acontecimento. 그건 지식의 은사입니다. Isso é dom da palavra de conhecimento. 모든 것을 알게 하는 것이 아니라 특별한 일을, 특별한 사건을 특별한 때에 알게 해서 문제를 해결하게 하는 겁니다. Isso não quer dizer que a pessoa que tenha esse dom saiba de tudo, não. Alguns acontecimentos a pessoa passa a saber o que o Deus está fazendo através disso. 또 어떤 사람은 그 다음에 지혜 은사가 오는 사람도 있습니다. Depois tem outro dom que é dom da palavra da sabedoria. 지혜 은사는 뭔가 하면
O que é dom da sabedoria? 어떤 사건을 특별한 지혜를 하나님이 주어서 문제를 해결하게 하는 그런 은사가 지혜의 은사입니다. Numa circunstância, num problema, Deus dá um dom da sabedoria para ele resolver esses problemas. 예를 들면 솔로몬 왕에게 두 여인이 자기 아이라고 한 아기를 데리고 왔습니다. Por exemplo, o rei Salomão, quando ele estava reinando, vieram com duas mulheres, duas crianças. Duas mulheres vieram com duas crianças. Uma criança. 두 여인은 서로 자기 아기라고 우겼습니다. 계속 주장했습니다. As duas mulheres ficaram teimando de que essa criança era dela. 그때 솔로몬은 하나님 지혜를 주어서 그 아이를 반절로 잘라서 아기를 둘을 잘라서 나눠줘라 그렇게 말했습니다. Deus deu sabedoria para o Salomão. Então Salomão, o que ele fez? Mandou dividir a criança no meio com espada para poder dividir a criança no meio e dar metade para cada uma. 그랬더니 한 엄마가 저쪽 아이라고 자기 아이가 아니라고 아이를 양보했습니다. Aí uma das mulheres falou: "Tá bom, então essa criança não é minha, pode ficar com ela." 양반 엄마가 진짜 아기의 엄마입니다. Mas a mulher que cedeu a criança é que era mãe verdadeira. 양보해서라도 자기 자식을 살리려고 하는 것이 엄마의 심정이기 때문입니다. Porque a mãe verdadeira, ela podia até perder o filho, mas não queria matar o filho. 이렇게 여러 사람이 판단하는 것보다 한 사람인데 즉각 좋은 지혜를 주어서 판단을 잘하게 합니다. 그게 지혜의 은사입니다. Então, quando Deus dá palavra de sabedoria, esse dom para a pessoa, uma só pessoa consegue discernir algumas coisas e com sabedoria consegue decidir algumas coisas. 또 다음에 또 계속 은혜가 깊어지면 영 분별 은사가 임합니다. Quando a graça é aprofundada, a pessoa passa a ter dom de discernimento de espíritos. 영 분별 은사는 그분이 진짠가 가짠가, 사탄의 역사인가 하나님의 역사인가 금방 구별하여 깨닫게 하십니다. Uma pessoa que tem discernimento de espíritos, o que ela faz? Qualquer manifestação que haja, ele sabe se é Deus fazendo ou se é diabo fazendo. 우리가 세상에는 남을 속이는 사람이 너무나 많이 있습니다. Porque no mundo tem muita gente que engana a outra pessoa. 또 교회까지 와서 또 교인들에게도 속이고 돈을 갈취해가고 돈을 훔쳐가고 뺏어가는 자가 너무나 많이 있습니다. Tem gente até que vem dentro da igreja para poder enganar as pessoas e até levar dinheiro das pessoas. 영 분별 은사를 받으면 저분이 진짠가 가짠가 지금 거짓말인가 참말인가 금방 알 수 있게 은사를 주시는 겁니다. Mas uma pessoa que tem esse dom de discernimento de espíritos, a pessoa sabe da real intenção de cada uma das pessoas que vem. 영 분별 은사 받은 사람들은 여러 가지가 있는데 어떤 사람은 온 마음, 온 몸이 줄빛합니다. 사탄의 역사입니다. Tem vários tipos de discernimento de espíritos. Algumas pessoas sentem no corpo, ela sente uma espécie de choque na pessoa quando vem uma pessoa endemoniada na frente. 또 사탄의 역사인 것을 눈으로 보여지기도 합니다. Ou outras pessoas têm uma visão aberta, já vê demônios na pessoa. 그래서 남들은 다 속을지라도 은사 받은 사람은 절대로 안 속습니다. Então todos podem ser enganados, mas essa pessoa que tem esse dom de discernimento de espíritos, ela não é enganada. 또 병 고치는 은사가 임하기 시작합니다. E depois tem dons de curar. 병 고치는 은사는 내가 은사 받으면 다른 사람 기도할 때 병이 잘 낫습니다. A pessoa que tem dons de curar, ela pode não ser muito eficiente quando ora por si mesmo, mas quando ora por outras pessoas é curada. 오늘 예배 끝난 다음에도 제가 기도할 때 강력하게 병자를 위해서 기도할 겁니다. No final do culto eu vou orar fortemente pelas pessoas doentes hoje. 수많은 환자들이 여기서 지금 낫고 있습니다. E inúmeras pessoas já estão sendo curadas aqui. 할렐루야. Aleluia. 저는 우리 교회에서도 Na nossa igreja lá na Coreia, 설교 끝난 다음에 환자에게 기도합니다. sempre no final da pregação eu oro pela cura. 아픈데 손대세요. 그리고 E 기도합니다. eu mando impor a mão em si mesmo e eu oro.
뭐 잠깐 기도합니다. rapidinho. 그런데 많은 기적이 나타납니다. Mas mesmo assim, muitos milagres acontecem. 암덩이가 떨어지고 Algumas pessoas veem tumor desaparecer. 소경이 눈을 뜨고 A pessoa cega passa a enxergar. 귀가 열리고 Surdo passa a ouvir. 얼마든지 역사하십니다. Muitos milagres acontecem. 한 번은 우리 교회 교통사고로 휠체어 타고 8년 동안 고생한 그런 환자가 교회에 나왔습니다. Tinha uma pessoa sofreu um acidente de carro e ela ficou paraplégica. 8년 동안 E estava 8 anos daquele jeito, veio na nossa igreja. 8년 동안에 7번 다리 수술했으나 전혀 낫지 않았습니다. E nesses 8 anos, essa pessoa recebeu operação cirúrgica por 7 vezes, mas mesmo assim não adiantou nada. 우리나라에서도 수술했고 일본 가서도 미국 가서도 이렇게 7번이나 수술한 Essa 겁니다. pessoa fez cirurgia na Coreia, no Japão e até nos Estados Unidos, mesmo assim sem resultados. 전혀 걷지를 못해서 아내가 휠체어에 올리고 휠체어에서 내리고 휠체어로 끌어주고 그렇게 7년 동안 다녔습니다. Não conseguia se mover, então a esposa é que carregava ele para cá e para lá. 그분이 우리 교회 뒤에 집으로 이사 와서 우리 교회에 2개월 동안 교회를 나오기 시작했습니다. Até que eles se mudaram para pertinho do lado da nossa igreja e eles passaram a frequentar a nossa igreja. Já fazia uns 2 meses quando eu avistei. 예배 끝난 다음에 설교 끝난 다음에 아픈데 손대세요. 그렇게 말하고 기도했습니다. Logo depois da pregação, eu falei: cada um de vocês impõe a mão em cima da dor ou da doença. 자기도 두 팔을 두 다리 위에 손얹고 간절히 기도를 받았습니다. E ele também orou com suas mãos em cima das pernas dele. 하나님이 고쳐주세요. Senhor, 아멘. cura-me, por favor. 저런 병마에 물러라 그럴 때 함께 아멘했습니다. Aí quando eu mandei o espírito de enfermidade embora, ele falou amém. 기도 중에 찌릿 전류가 다리에 흐르기 시작했습니다. E de repente ele começou a sentir como que um choque elétrico nas pernas. 다리를 움직이니까 움직이기 시작했습니다. Aí de repente ele começou a mover um pouco. 또 기도 끝난 다음에 아멘 하고서 일어나니까 일어났습니다. E depois de terminada a oração, ele falou amém, tentou levantar e levantou. 그 아멘하고 그리고 아멘하면서 밖으로 나오니까 나와졌습니다. Aí ele falou amém e saiu andando. 또 걸어갔습니다. E ele veio andando para frente. 밖으로 뛰어나갔습니다. Depois ele foi correndo para fora. 교인들도 와 그랬습니다. Aí toda a igreja ficou em pé. 이 사람이 뒤에 있는 자기 집 아파트에 그 아파트로 향해서 막 뛰어갔습니다. E ele continuou correndo até o apartamento dele, que era pertinho da igreja. 그 부인이 집에 있는 아버지 어머니에게 전화했습니다. 아버지 우리 남편이 뛰어가요. 집으로 가고 있어요. 그랬습니다. E a esposa dele ligou para os pais dele que estavam morando junto e ligou e falou que o marido dela já estava indo correndo para casa. 또 아버지 어머니가 아파트에서 12층에서 이렇게 쳐다보니까 아들이 막 달려오고 있습니다. E os pais dele que estavam morando no 12º andar ficou olhando para baixo, viu o filho correr. 너무 반가워서 아들 이름 웅렬이 부르면서 웅렬아 그러면서 아버지 어머니가 뛰어나가서 안아줬습니다. O filho dele se chamava Unhuri. Aí ele ficava chamando pelo nome e desceu correndo para poder abraçar o filho. 그 아파트 많은 사람들이 왔다 갔다 하다가 아니 날마다 휠체어 타고 간 사람이 서 있네 깜짝 놀라가지고 모여서 다리를 만져보기 시작했습니다. E a vizinhança que estava andando do lado sabia que ele sempre andava para cá, para lá de cadeira de rodas. De repente ele estava de pé e o pessoal começou a palpar as pernas dele. 그날 거기 모여서 다리 만진 72명이 그날 밤 주일 저녁 예배에 모두 나왔습니다. E 72 pessoas vizinhas, os vizinhos,
apalparam a perna dele e participaram do culto da mesma noite. 그래서 그날 저녁에 그들이 교회 다 나와서 예수 믿기로 결정했습니다. E naquela mesma noite, todas as 72 pessoas aceitaram Jesus. 그리고 그 아파트에 있는 사람들 400여 명이 교회 나와서 교회 예수 믿기로 작정을 했습니다. E naquele condomínio, 400 e tantas pessoas aceitaram Jesus depois. 저희 교회가 한 번 예배 볼 때 10,000명 볼 수 있는 대예배당입니다. Então nós erguemos um templo para mais ou menos 10.000 pessoas poderem assistir culto de uma vez. 주일날 8번 예배 봅니다. E nós temos 8 cultos por domingo. 그러면 모두 한 8만 명 안 되겠습니까? É? 8만 명. Então significa que mais ou menos 80.000 pessoas assistem o culto. 또 주일학교까지 합치면 학생까지 합치면 주일에 한 10만 명 교회가 예배를 드립니다. Mas nós temos escolas dominicais e outras salas. Se juntarmos tudo, dá mais ou menos 100.000 pessoas. 이렇게 많은 E nas salas nas salas onde tem escolas dominicais para criança ou para outras idades, eles colocam um telão do culto principal para poder assistir o culto junto. 그래서 우리 교회가 이렇게 부흥되는 것도 성령께서 역사하시니까 또 성령 충만한 목사가 목회하시니까 부흥되게 되는 것입니다. O motivo por que a igreja cresceu tão rápido é porque o Espírito Santo estava presente ali para fazer milagres e ele estava junto conosco para fazer crescer. 오늘 여러분 가운데서 지금 방언으로 기도할 수 있는 사람, 방언할 수 있는 사람 한번 손 들어 보세요. Quantos aqui já oram em línguas? Levante a mão. 네, 손 드시면 합니다. Pode abaixar. 그러면 방언할 수 있는 사람 중에 저거 방언으로 대화하기 원하는 사람들, 방언으로 말하고 싶은 사람들 한 분만 일어나 보세요. Então, desses que falam em língua já, quem quer conversar em línguas comigo? Só uma pessoa. 아니. 그 뒤. A de azul, a de azul. 예. 이분이 손을 제일 먼저 들었습니다. O motivo por que eu falei a de azul é porque ela foi a primeira a levantar o braço. 오늘 방언으로 서로 대화하겠습니다. Então nós vamos orar, conversar em línguas. 저 바라보고 나스 카리스마 파랏 아브레스 말렌. Você olha para ele, ele vai começar a falar em línguas. E você vai conversar em línguas com ele. Faz uma oração primeiro. Normal. 아브레스 마 파렛. Oi? 네. 그 앞으로 돌리세요. 앞에 남자가 있으면 앞에 O 남자가 rapaz da frente, então. 라스마 파라스 Orabagada bashuri antantiado na bashurama. 아크라스마 파란 Udim banti o gadi bashuri darabagada bashuri. O bashuri tantanti da bashura. 할렐루야. Aleluia. 하나님이 지금까지 저분과 내가 대화한 것이 아니라 성령끼리 얘기하고 한 거, 얘기를 주고받은 겁니다.
eu não conversei com ele. Era no Espírito que falamos. 성령이 뭐라 하시는가 하면 미래를 걱정하지 말라. 하나님께 맡기고 날마다 하루하루 열심히 주 안에서 살라. 그런 말씀을 했습니다. E o Espírito Santo estava falando para você não se preocupar com o dia de amanhã e viver o dia a dia, dia a dia. 오늘 이런 방언 대화를 많이 하고 싶은데 시간 때문에 이런 게 있다 하는 것만 보여주기 위해서 한 번만 이렇게 했습니다. 한 사람만 했습니다. Na verdade, eu queria continuar falando assim, mas como não temos muito tempo, eu só fiz isso. 그 한 분만 더 하겠습니다. 이 앞에서. Então, só mais uma pessoa, 한 aqui 사람만. na frente. Você. Sama Faresanai. Shekeranta balayas, shereladalaias, sederebelabalaias, sekeradalalaias, sebarabalaias, shekerodolodelealaias, yekeredelabalabalaya, yerelalaias, shekerebeleias. 알겠습니다. 수많은 모래 같은 바닷가에서 하나를 모래를 짚듯이 나를 선택하고 나를 인도하여 지금까지 함께 하심을 감사합니다. 그런 O 얘기입니다. que foi dito aqui é que dentre as areias do mar, era como se fosse grão de areia na área da praia inteira. Deus me escolheu e está me usando. Obrigado, Senhor. Isso que ela quis dizer. 하나님의 사랑은 너무나 크고 높은데 나는 그걸 생각하지 안 하고 날마다 불평만 할 때도 많이 있었습니다. 용서해 주십소서 그런 말을 하고 있었습니다. 그 말도 했나요? 네. 아, 하나님은 우리를 너무너무 사랑하셨고 인도하셨는데도 나는 그걸 알지 못하고 불평만 하고 살 때가 많이 있었습니다. e também foi dito que Deus me ama tanto e Ele tem feito tantas coisas, mas mesmo assim eu tenho murmurado muito. Me perdoe, Senhor. 믿습니까? 자, 이제 성령 앞으로 성령 충만 받으면 계속해서 기도하시기 바랍니다. Então você sendo pleno e cheio do Espírito Santo, viva uma vida de oração. 계속해서 성경을 계속 많이 읽기 바랍니다. Continuamente você ore e leia a Bíblia. 그리고 세 번째로 열심으로 전도할 수 있기 바랍니다. E também continuamente você evangelize as pessoas. 이렇게 열심히 기도, 열심히 성경, 열심히 전도하게 되면 믿음이 점점 깊어지고 성령 충만은 점점 커집니다. Quando você fizer isso tudo, a sua fé vai crescer cada vez mais. 그리고 신앙생활을 승리하게 하시고 이 땅에 뛰어나게 축복해 주시고 하늘나라 가면 큰 상급의 주인공 꼭 되게 하십니다. Isso vai fazer com que você tenha uma vida de fé vitoriosa e tenha grande galardão lá nos céus. 베드로는 성령 충만 받기 전에 예수님을 3번이나 모른다고 부인했습니다. Pedro, antes de ser cheio e pleno do Espírito Santo, ele negou Jesus por 3 vezes.
그러나 성령 충만 마가다락방에서 받은 다음부터는 하루아침에 3,000명씩 회개시키는 놀라운 역사를 일으켰습니다. Mas naquele cenáculo, no dia do Pentecostes, o Pedro recebeu o Espírito Santo, ficou cheio e pleno do Espírito Santo. Ele passou a ser ousado para pregar a palavra de Deus. 그리고 기쁘게 십자가에서 피 흘려 순교했습니다. E ele morreu por causa do Evangelho. 또 베드로가 순교한 다음에 로마가 기독교를 핍박하는 로마가 기독교 국가로 바꿔져서 전 국민이 예수 믿도록 기독교 국가로 바꿔졌습니다. Depois da morte do apóstolo Pedro, Roma, que perseguia tanto os cristãos, passou a virar país cristão. 예전에 실패했던 베드로가 성령 충만 받은 다음에는 나라와 민족과 세계 역사를 바꿀 만큼 강력하게 변화 역사가 나타났습니다. Aquele Pedro que era instável, aquele Pedro que era fracassado, mas depois que ele foi cheio e pleno do Espírito Santo, ele passou a ser uma pessoa que mudou a história do mundo. 할렐루야. Aleluia. 이렇게 쓸모없는 사람이 나라를 위하여 세계를 위하여 쓸 만큼 엄청난 큰 인물로 하나님이 쓰임받게 하십니다. Uma pessoa que parece não valer nada, mas quando essa pessoa tem a plenitude do Espírito Santo, ela passa a ser ousada, passa a ser bem-sucedida e que pode mudar a história do mundo. 또 모세는 미디안 광야에서 양을 치는 목자였습니다. Moisés, ele estava pastoreando no deserto. 40년 동안이나 양치기 하는 목자였기 때문에 나이가 80이 되었습니다. Por 40 anos ele ficou pastoreando, tanto que ele começou a pastorear com 40, então já estava com 80 anos. 아무 쓸데없는 양치기, 아무 쓸데없는 늙은이 그런 모세였습니다. Parecia que era um velho inútil que apenas apacentava as ovelhas. 그런데 호렙산에서 불이 났습니다. Até que no Monte Horebe ele viu fogo. 그 불꽃 가운데서 하나님을 만났습니다. E no meio desse fogo ele encontrou Deus. 다시 말하면 성령 충만 받았습니다. Em outras palavras, ele recebeu a plenitude do Espírito Santo. 그러자 쓸데없는 목자가 민족을 해방시키고 Aquele pastor inútil, ele passou a ser libertador do povo dele. 민족을 끌어내고 E ele tirou o povo de Israel. 홍해를 갈려서 건너게 하고 Abriu o mar vermelho e fez todo mundo passar por ali. 40년 동안 민족을 영도하여 큰 나라를 이루는 엄청난 역사를 E 이루었습니다. ele liderou o povo por 40 anos e ele fez grandes coisas. 짐승을 치는 40년간 짐승을 쳤던 쓸모없는 늙은이 목자 베드로가 성령 충만 받자마자 민족을 해방시키고 민족을 영도한 대영도자로 쓰임받게 했습니다. Aquele velho inútil que ficava só apacentando ovelhas, ele depois que ele teve a plenitude do Espírito Santo, ele passou a liderar o povo, passou a ser relevante. 여러분들 성령 충만 받고 은사를 받기 시작하면 Então, quando você recebe a plenitude do Espírito Santo e recebe os dons espirituais, 하나님이 그렇게 쓰시려고 계속 인도하십니다. Deus vai querer te orientar para ser usado cada vez mais. 성령 충만 받은 다음에 계속 기도하시고 Depois que você recebe a plenitude do Espírito Santo, ore continuamente. 계속 성경 읽고 Leia continuamente a Bíblia 계속 전도하고 e evangelize continuamente. 하나님이 계속적으로 민족을 위해서 쓸 만큼 세계를 위해서 쓸 만큼 강력한 능력으로 인도하기 시작합니다. Então, se você assim fizer, Deus vai te usar grandemente a ponto de você liderar o povo inteiro para a libertação. 하나님은 지금 여러분을 성령 충만하게 해서 브라질을 위하여 세계를 위하여 쓰실 인물을 계속 키우기를 원하고 있습니다. Deus quer fazer com que você cresça. Deus quer fazer com que você seja cheio e pleno do Espírito Santo para transformar o Brasil e o mundo. 할 수 있습니다. Vocês podem fazer. 반드시 될 수 있습니다. Pode ser feito.
하나님이 되기를 원하십니다. E Deus quer que você faça. 오늘 여러분 가운데서 브라질과 세계를 위하여 쓰시려고 하나님이 굉장히 큰 기대를 걸고 성령 충만, 말씀 충만 계속 인도할 줄로 믿습니다. E eu creio que Deus tem grandes expectativas em relação a vocês para transformar o Brasil e o mundo. 여기서 그런 인물들이 나옵니다. Eu sei que essas pessoas sairão daqui. 수없이 많이 나옵니다. Inúmeras pessoas farão isso. 반드시 나옵니다. Com certeza farão isso. 할렐루야! Aleluia! 여기 서 있는 저도 간암으로 죽을 아무 쓸모없는 인간이었습니다. Eu também era um inútil que estava morrendo de câncer. 병상에서 기도하다가 은혜 받고 병도 죽을 병도 나았고 E durante a doença eu orei e eu fui curado. 또 우리 교인도 10만 명 되는 교회로 세계적인 교회로 성장시켰고 E Deus fez com que a igreja que eu apacentava fosse crescer a tal ponto de ter 100.000 membros. 또 좋은 책을 25권 쓰게 하셨고 E Ele fez com que eu pudesse escrever também 25 livros. 세계 60여 나라 다니면서 붕해를 했습니다. Eu tenho passado por mais de 60 países pregando o Evangelho. 한 번은 120만 명 모인 자리에서 설교했습니다. Teve uma vez que eu estive presente diante de 1.200.000 pessoas. 또 한 번은 75만 명 모인 자리에서 E 설교했습니다. outra vez eu estive diante de 750.000 pessoas. 이렇게 죽을 사람이 성령 충만 받으니까 세계적으로 쓰임받게 되었습니다. Uma pessoa que estava para morrer, mas quando foi cheio e pleno do Espírito Santo, passou a ser usado por Deus dessa maneira. 할렐루야. Aleluia! 하나님은 여러분을 저보다 몇백 배로 더 크게, 더 귀하게 쓰임받기를 원합니다. Deus quer que cada um de vocês sejam usados centenas de vezes mais forte do que isso. 그렇게 쓰임받기를 원하시는 분은 그 자리에서 일어나시기 Se 바랍니다. você quer realmente ser usado por Deus dessa maneira, fique de pé. 그리고 두 손을 높이 들고 기도받겠습니다. Então levante suas mãos bem alto, vamos orar. 하나님이 여러분 손을 붙들어 주십니다. Deus vai pegar na sua mão. 오늘 기도를 꼭 믿으시기 바랍니다. Então creia no que você está orando. 기도하겠습니다. Vamos orar. 거룩하신 하나님 아버지, Senhor Deus Santo, 주님 앞에 손을 들었습니다. estamos aqui diante de Ti com mãos erguidas. 주님 앞에 항복하고 있습니다. Nós rendemos a Ti. 이 손을 붙들어 주시옵소서. Toca em cada um de nós. 하나님이여, Segura nossas mãos. 모세가 손을 들듯이 하나님 앞에 손을 들어사오니 Assim como Moisés ergueu os braços, nós erguemos nossos braços. 이 손을 붙들어 응답하여 주시옵소서. Senhor, segura nossas mãos e responde a nossa oração. 주여 성령 충만 받게 하여 주시옵소서. Queremos ser cheio e pleno do Espírito Santo. 성령의 은사도 충만케 하여 주시옵소서. Queremos ser plenos dos dons espirituais. 그리고 저를 이 땅에서 브라질을 위하여 세계를 위하여 쓰임받게 하여 주시옵소서. Senhor, me usa aqui no Brasil e no mundo para transformar. 성령 충만 받게 하여 주시옵소서. Queremos ser pleno do Espírito Santo. 주여 내 힘으로 부족하오니 주여 성령으로 능력 주시옵소서. Senhor, eu por mim não posso fazer nada, então seja comigo o Espírito Santo. 믿습니다. Eu creio.
믿습니다. Eu creio! 믿습니다. Eu creio! 주께서 축복한 줄 믿사옵고 예수 이름으로 간절히 기도합나이다. Nós sabemos que o Senhor já nos abençoou. Em nome de Jesus oramos. 아멘. Amém. Amém. 아멘. 아멘. 그리고 오늘 하나님이 여러분 약 환자들을 치료하시기 원합니다. E Deus quer curar as pessoas doentes hoje. 이 시간 고침받기를 원합니다. Deus quer que vocês sejam curados hoje. 아픈데 손대시기 Então 바랍니다. ponha a sua mão em cima da dor ou da doença. 아픈데 손대시고 하나님이 함께할 걸 믿으세요. E creia que Deus é contigo. 성령께서 함께하십니다. O Espírito Santo é contigo. 예수의 피 묻은 손으로 안수하여 주십니다. E Jesus, com aquela mão ensanguentada, vai impor a mão sobre você. 기도하겠습니다. Vamos orar. 하나님 Senhor, 믿음으로 기도합니다. estamos orando com fé. 이 손 위에 주님께서 안수하여 주시옵소서. Senhor, impõe a mão sobre nós. 고쳐 주시옵소서. Cura cada um de nós. 치료하여 주시옵소서. Senhor, sara cada um de nós. 치료 광선을 보내 Venha 주시옵소서. com teu raio de cura. 나사렛 예수님의 명하노니 Em nome de Jesus, o Nazareno. 더러운 병마들아 물러갈지어다. Todo demônio de enfermidade se apartem agora. 물러갈지어다. Saiam! 물러갈지어다. Saiam! 한 길로 왔다가 일곱 길로 병의 근원을 가지고 모두 물러갈지어다. Pegue tudo que trouxe de doença e saiam fora agora. 예수님의 명하노니 Em 물러갈지어다. nome de Jesus eu mando que saiam. 물러갈지어다. Saiam! 물러갈지어다. Saiam! 온전케 하여 주시옵소서. Senhor, que sejamos purificados 깨끗게 하여 주시옵소서. completamente. 고쳐 주시옵소서. Cura-nos. 고쳐 주시옵소서. Cura-nos. 예수님으로 감사하며 축복 기도합나이다. Em nome de Jesus agradecemos. 아멘. Amém. Amém. 기도받을 때 병이 나았다고 믿어지는 분이 있습니다. Tem gente que durante a oração veio uma fé, uma certeza de que foi curado. 하나님은 100% 고쳐주십니다. Deus 100% ele cura. 또 어떤 분은 아픈 부분이 뜨거워지면서 믿음 오신 분이 있습니다. Outras pessoas sentiram uma espécie de calor no local da enfermidade. 그것도 낫는 증거입니다. Isso também é uma prova de que está sendo curado. 어떤 분은 아픈 부분이 찌릿찌릿 전류가 흐르면서 믿음 오신 분이 있습니다. Outras pessoas sentem como que um choque elétrico no lugar da enfermidade. 그것도 낫는 증거입니다. Isso também é a prova de que está sendo curado. 어떤 분은 진동이 오면서 아픈 부분이 난 믿음이 옵니다. Outras pessoas sentem uma espécie de formigamento e tremor no local da enfermidade. 그것도 낫는 증거입니다. Isso também é a prova de que está sendo curado. 이런 각가지 증거를 보내면서 믿음을 주신 것 반드시 낫는다, 고쳐준다 하는 증거입니다. E Deus manda esses sinais para mostrar que você está sendo curado. 근데 더 중요한 것은 Mas uma coisa muito mais importante. 아무 증거 없어도 마음으로 믿음이 오신 분이 있습니다. Mesmo que a pessoa não tenha sentido nada disso que eu falei e não sentiu nada no corpo, ela tem certeza que é curada. 이것은 더 큰 증거입니다. Essa é a maior prova ainda. 몸에 증거 왔다고 믿는 것도 증거지만은 하나님 말씀을 믿어서 아무 증거 없어도 믿는 건 더 큰 믿음입니다. Uma pessoa que crê porque vieram alguns sinais, isso é uma fé. Só que uma pessoa que não sentiu nada no corpo, mas tem certeza absoluta que está sendo curado, é porque ele já cresceu na fé, está maior ainda. 목사님이 기도할 때 아무 증거 없지만 병 낫는다고 믿어졌어요. 반드시 낫습니다. 또 증거를 보고 믿는 것도 낫지만
증거 없이 믿는 건 더 좋은 믿음입니다. A pessoa que tem algumas provas de que está sendo curado, alguns sinais, a pessoa é curada. Mas uma pessoa que vem uma convicção plena de que está sendo curada, mesmo sem sentir nada, essas pessoas também são curadas. 그리고 병이 날 때도 오늘 즉각 모든 병이 다 낫는 사람도 있고 어떤 사람은 반절만 또 3분의 1만 낫고 점점 나아진 사람이 있습니다. Algumas pessoas são curadas instantaneamente agora e outras pessoas são curadas gradualmente, tipo 1/3 da dor diminuiu ou coisa assim. 병 낫는 게 E vai sendo gradativamente curado mais e mais até 100%. 병 낫는 게 믿어지는데 오늘 즉각 나은 사람 그리고 또 한 사람은 점점 나아지다가 또 나아지다가 또 더하다가 덜하다가 또 나아지다가 시간이 길면서 나은 사람이 있습니다. Então, algumas outras pessoas, elas são curadas um pouquinho, depois piora, depois melhora, depois piora e vai sendo curada assim até que é 100% curada. 금방 낫는 것도 좋은 것이지만 점점점 나아져 가는 것도 더 좋은 하나님의 축복이 될 수 있습니다. Ser curado instantaneamente é uma grande bênção, mas a ser curado gradativamente, pouco a pouco, também pode ser bênção maior. 왜냐하면 Por quê? 시간이 지나가면서 신앙의 훈련, 믿음의 훈련을 시키면서 더 좋은 믿음으로 만들어가면서 병까지 낫게 하십니다. Porque à medida que a pessoa vai sendo curada, ela vai se exercitando na fé e a fé dela vai crescendo cada vez mais. 오늘 내가 병이 나았다 믿어지는 분, 지금 낫고 있다 믿어지는 분 한번 손 들어보세요. Quantos aqui sentiram a plena certeza de que está sendo curado ou que foi curado agora? 할렐루야. Aleluia. 믿음대로 될지어다. Seja conforme a tua fé. 믿음대로 될지어다. Seja conforme a tua fé. 할렐루야. 앉으시기 바랍니다. Sentem-se, por favor. 잠깐만. Só um pouquinho. Você. Vocês três. E nem minha? Os quatro, as 4, olhas. Fiquem de pé. 기도할게. Feche os olhos, eu quero orar por 하나님 vocês. 성령의 충만을 주셔서 Senhor, venha com 부어주셔서 plenitude do Espírito Santo. Plenitude do Espírito Santo. 성령 충만케 하셔서 Que seja cheio do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus, toda doença desapareça. 충만 받게 하셔서 Seja plena do Espírito Santo. Você, fique de pé. 하나님 긴 딸에게 은혜 충만, 성령 충만 받게 Senhor, que ela 하시고 seja 능력 cheia do 주셔서 Espírito Santo, 믿습니다. cheia de 믿습니다. graça do 아멘. Senhor. 믿습니다. 오늘 여러분에게 하나님이 기도받은 자에게 계속 성령 충만 받도록 인도할 겁니다. 앞으로 Deus ele vai orientar vocês a orar cada vez mais para ser pleno e cheio do Espírito Santo. 날마다 성령 충만을 구하고 Então sempre busque a plenitude do Espírito Santo. 날마다 회개하고 E todos os dias se arrependem dos pecados. 계속 기도하여 기도의 분량을 채우시기 바랍니다. Então ore continuamente para que a quantidade de oração seja plena. 그래서 성령 충만하면 E quando você assim fizer, estará cheio do Espírito Santo. 이 땅에서도 신앙생활 승리하고 E você vai vencer na fé. 하늘나라에서도 큰 자가 되며 E vai ser grande. 하나님이 여러분을 통하여 브라질을 위하여 세계를 위하여 쓰임받는 그런 인물 반드시 되게 E 하십니다. Deus vai fazer com que você seja grandemente usado aqui no Brasil e pelo mundo. 할렐루야. Aleluia! 할렐루야. Aleluia! 여기에 소수의 무리가 모였지만은 여러분 가운데 브라질을 위하여 세계를 위하여 쓰임받을 미래 훌륭한 하나님 쓰임받을 자 여기서 많이 나옵니다. Pode parecer que tem pouca gente aqui, mas aqui vai sair muita gente que vai pelo mundo todo transformar. 할렐루야. Aleluia! 할렐루야. Aleluia! 할렐루야. Aleluia! 다시 한번 기도하겠습니다. Vamos orar de novo.
다시 한번 기도하겠습니다. Vamos orar de novo. 하나님, Senhor Deus, 여기 있는 여러분들 통하여 브라질을 위하여 세계를 위하여 쓰임받는 인물 충만케 하여 주시옵소서. Senhor, que seja cheio de pessoas aqui que sejam usadas pelo mundo e pelo Brasil. 모세 같은 인물, 사도 바울 같은 인물 Pessoas como o apóstolo Paulo, pessoas como Moisés, 나오게 하여 주시옵소서. que saiam daqui, 나오게 하여 que 주시옵소서. saiam daqui, 나오게 하여 que 주시옵소서. saiam daqui. 믿습니다. Eu creio, 믿습니다. eu creio, 믿습니다. eu creio. 그리고 모두 하늘에서 영원히 큰 상 받는 자들 되게 하여 Que, 주시옵소서. que eles tenham grande galardão lá no céu, que sejam grandes lá no reino celestial. 되게 하여 주시옵소서. Que sejam assim, 되게 하여 que 주시옵소서. sejam assim. 믿습니다. Eu creio, 믿습니다. eu creio, 믿습니다. eu creio. 예수님으로 간절히 감사하며 축복 기도합니다. Agradecemos em nome de Jesus. 아멘. Amém. 아멘. Amém.